श्री सत्यनारायणं उपास्महे नित्यं सत्यज्ञानानन्दमयं सर्वं विष्णुमयं सत्यनारायणं उपास्महे नित्यं सत्यज्ञानानन्दमयं सर्वं विष्णुमयं ಎನ್ನಾಡೋ ರಗೆ ಯುಂದೋ ಜೂತ ಮೋ ಎನ್ನಾಡೋ ರಗೆ ಯುಂದೋ ಜೂತ ಮೋ ಯವನು ಅಡಿಗೆ ಬರು ಲೇದ ಶ್ರೀರಾಮನಾಡು ಓರಗೆ ಯುಂದು ಆದುದಮೋ ಯವನು ಅಡಿಗೆ ಬರು ಲೇದ ಶ್ರೀರಾಮನಾಡು ಯೋರಗೆ It is the same scale which has been used in both. This kind of gamakas you are able to see in Tyagaraja's kritis, whereas the more of the glide which we saw in the case of Dikshadhar, so that is also a reflection of their own thinking process of the music itself. I just wanted to show a parallel. இதே மாதிரி பல காம்போசிஷன்ஸில் நம்மளால் இந்த மாதிரி ஒரு இதை பார்க்க முடியும்.